Dong, how are you? 27. Hello. Low. Yun no, Dong ko, Ano yung pinapaus narinig pa. dyan? Post mo na, post. Ha? Come on, let's go. Post mo na, wala pa sa brief. Throwing fire. Naka-hold. Kaya lang. Lang. Lang ako. Naligaw ako. Dalawa yun. Hindi pala scout ang nakaload dito. Sa pang-echo. Copy. Move out. That's a negative. Wow, good work. We're clear. All right. Let's go. Throwing fire. Kirby. Top mid pa. Nice ah. Uy, ang cheater. May long doors pa. Top mid. LT at saka top mid. Top mid Nasa pa, B. L. B daw, B. Uy! Mid. Saka top mid. Putang ina. Top mid na naka AK yun. Top mid AK. Bomb drop pala. Ayun. Wag na. Wala akong armor eh. Catwalk. AK. Libreng barrel yun. Short. Nag-mid. Uy. Lang. Tara, dalawa kami ni Papilong. Short ako. Yeah. Are we rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Flashbang. Grenade. Grenade out. Long may long. Uy, ace mo na. Nice na. Long. Puta, isa Nakakuha pa. pa ng baril. Putang ina. Nice. We're champion. Kapakin. Sana, naka-off na agad sila. Copy. Woo! Donk is back. You darn Isa ka, good. Donk. Long. Mid ako. Kit. Move it, son.
Top mid ah. Incendiary. Top mid pa. Isa pa. Nice one. Top mid pa. Top mid pa rin. Gator talaga. Wala na. Top mid pa. Wag na, wag na. Short. Nice one. Top mid. Tag na yan. Throwing a grenade. Uy! 3 points! Later, bros! Gago. Sino nandito? Ano, labanan natin sila, ano? Sila 4. Long din no. Basketball daw rin. Labanan natin Sila sila. blue yung team yata na. Yung Sige, blue. plus Tara 10. rin. Plus 10 set. Basketball. Kaya nga. Ayun, sa amin acid nung po. Taga rito lang yan. Incendiary out. Kirby. Grenade. Sa tunnel sila. Kirby. Magtubi kayo, tubi. Laying down a smoke. Setting B na, setting B. May smoke mas. Throwing fire. May isang low doon sa LT. Sige lang. Tunnel. May nakapasok na mid kanina. Philip, May napasok ba? Uy, putang LT. LT. Yan yun na. Mag-short yan ah. Isang B. Ayun sa mid. Pa-A na. Hindi pa. Nakapit Pa-A lang. yan. Pa-A na yun. Dapat nag-iikan na lang level. Tayo ko nga umakyat eh. Dugi ka sa angle dun. Put. May isang short. Eh, ito lang pera. Ano ba binili ko? Woohoo! We're gonna Tanggol pa have yung- this wrapped ano? up real quick. Go. Una yung Incendiary out. Grenade out. Throwing fire. Kanto ka. Throwing flashbang. Pa-short. Short. Short na. Incendiary. Throwing smoke. Short na short. Isa pang short. Nice. Puta, One mid mid. na. City. Going City. A. Saram pa. City. Hindi na pupunta na A. Nandyan, city meron. Hit mo city pa.
AK. Terrorists win. Wala. Wala. Ayun ako doon. Incendiary out. Throwing smoke. Grenade out. Flashbang May out. top mid pa. Parang setting B yata. May top mid pa. May top mid na. Andito sa long tour sa atin. Baka mag-short ah. Puta lang. Ayun na. Mid. Isang B. Isang... Likod mo na isa. Window. Terrorists win. Tauhan yung short. Tanggol, ikaw mag-short. LT nga ako yun. B ako B. Long. LT o LT. Wala akong baril sa long. Sayang. Let's move out. Deploying Grenade flashbang. out. Long. Top mid. Uy, Long na. meron dyan. Pinapapasok ko nga na yun bro eh. Uy, wait. Uy, may long. Sa top mid ang call out mo eh. Oo nga, meron kasing top mid din. Long na. Throwing fire. Short. Deploying flashbang. Sayang. Top. Ayan. Depe. Kala ko mag-i-stack ka lang sa B. Wala akong mouse. Ano gamit mo? Hindi, Arrow. nakabitaw ako sa mouse. Lang. Ah. Call out niya kasi top mid lang. Meron nga. Kaya nga, Top mid. Move it. Kala ko mag-i-stack ka lang sa B. pumasok ka na kasi kaya Oo nga. Throwing a grenade. Throwing flashbang. Pa-short. Throwing fire. Top mid ah. Dalawa short. Short, dalawa. Iwan ka sa Short. Throwing flashbang. dalawa siya. Short lebro. Layo mo A layo. side. Nag-saber rin kung malapitan dapat ako. Yan, save. Terrorists win. Ayun no. May papick ako. Doon ka na gusto mo. Sige lang.
Ikaw muna. Sige, magbibi ako. Talod ka, talod. Sige. Meron na. Ako na Tinamaan ako. Incendiary. Grenade! Nice one. Okay, support ako sa mid. Okay na. Deploying smoke Baka shield. mag-short. May long. LT. May LT ah. Short ko. Throwing fire. Kawitaan nila. Last tunnel. Throwing flashbang. Long. Long ka, sige. Short ako, short. Saan ka tanggol? Let's go, fellas. Ako na Kaya support ka sa long. Short ako. Flashbang. Nice. Flashbang. Grenade out. Shit. Isang short. May short. Tag na yun, tag na yun. Molotov. Isang tunnel. Dito ka papi ako sa long. Ay, diyan ka na sa long. Kermit. Laying down smoke. Mid isa. Upper yun, upper. Check mo short. Middle na middle. Short Na short, short. Short last. Tag. Nice. Uy, may op. Saan galing to? Ang goal, gusto mong AUG. Ayoko yun. Let's move! Flashbang. Out. Katok. One tunnel. Catwalk. Dalawa siya. Laying down a Dalawang short. Isang mid. Short. Dalawa na short LT. Nade mo. Short, isa pa. Grenade out. grenade! Last box X. Throwing smoke. Matik short Ito ka. si Papi. Short lang tingnan mo, Matt. Yeah. Let the clear Nice one. lads. Pa-pick shot. Okay. Sino yun eh? Si Panda. Tumatalon eh. Defeat them. Okay. Ah, 6. Ganda nga eh, laban. No, tara B. Sabi tayo kauuna na. Yan, Pwede mag-aim. Sige, in ako. Sumit Check ako yung daan. LT, ah. Ako Ako daan. 9. Forward. Ako pa 9. Baril kayo, baril. The guy's out.
Mid, mid. Nakay na. Window, window, window. Tunnel, tunnel. LT Ay, may last. tunnel. Tunnel, tunnel. Terrorists win. I fear no man. Patay. Tara, long. Pakuha ako mag-LT. Kasi, akin na yung stay ko. Akin na yung bomb. Lagyan nyo ang smoke dun. Saan? The guy. I'm throwing a flashbang. Throwing a flashbang. Uy, rush. Nice long. Tara, dito tayo. Nag-rush mid. Throwing a flashbang. Puta, ano? City, dalawa. City ah. Saan na lang? Terrorists win. Tsaka tayo mag-hold. Eh, smoke ko yung mid. Gumamit sila ng strat ni, ano, ni Bot Knight. Ano ba yung strat? Strategy. Ala to. Akala ko. Gen X kasi eh. Wala. Ano yung loko? Millennials term na kasi yun. Ah, Do not give up too soon. No. It sounds good. Long ulit kaya. Affirmative. Smoke ko yung mid. Tara, dyan tayo sa ano tayo. Top mid tayo. Let's go. LT tayo pa. Smoke down. B in B. Flashbang. B in. Kami. Be-in daw, be-in. Be in. Pa ako pa 10,000. Uy, I'm B-in. starting the fire. Na-short. Short. Planted. Kaya flash ko, Matic. I'm throwing a flashbang. Bomb has been planted. Isa pa. Short. I'm May throwing a galing dyan sa grenade. B-side. I'm throwing Galing sa B-door, B-door. flashbang Emperor out. yung ano, tanggol sa may city. Molotov. Save na ata. Emperor, kunin mo yung Emperor sa city. Terrorists win. Sakto yung ano mo. Bulag. Nabulag si Russell. Ano yun eh, 200 IQ. Ay, ganon. Putang ina mo. Ah, Sakto, umutras yung isa. Tapos nakita ko napupuwing yung isa. Hanggang sila nagpaplano. Hanggang Buti hindi ka nalagdong. Eh, ginawa si ano eh. Si Vince. Pero nag-jitter pa rin. Pumunta dyan, inayos niya. Hindi, may sinabi lang sa settings. Mm. yung take 1, take 2. Ano, Pero nag-jet anong pinili? nag-cheat. Kasi pa, hindi daw nakakalaro ah. 2. Ayaw maglaro eh. Move it, move it. Flash. walking mid. I'm throwing a flashbang.
Off yun. Yung sim. Off ba yun? Oo. Flash ka pa. Kunin ko. Sino yun? Mid, isa. May isang mid. Top mid, nakadrop. I'm throwing smoke. Throwing fire. Meron top pinta. Ayun na. Trick shot. Tsaka na si Jager ang dito. Molotov. Kaya. Grenade. Platform. Side. Saan? Ay! Putang na, andun. Galit. Papick up. Oras ba bukas? Alas 2. Kunin nyo na lang to pag namatay ako. Sure, okay. Let's Sige. do it. If they so much as touch our head, they will all die quickly. Throw in the flashbang. Flashbang. Putang Bus ina. kita. Ta. Throw in the decoy. Grenade. Thank you. Isa pang mid. I'm throwing smoke. Nice one. City. Na city. Tanggol, gapangan mo na. Tarabi. Terrorists win. You'll cry like babies before. May gawa ni Russell dun. O, pick niya. Long pick mo. Pick ko long. Semi Long na. piti. Plus kita. Isa lang. I'll stay here. They cannot prepare for us. Ispo. Fake ako dito sa biya. Throw in the flashbang. Nice one. I'm throwing the flashbang. May LT ah. Smoke. Smoking. I'm throwing Putang fire. ina mo, LT. Tagtay na. Low na yun. Tay, patayan. Short. Throwing a flashbang. I'm throwing a grenade. Kami. City. Uy, city. Ramp. Ramp. Nice. City. City ah, city. Throwing smoke. Wait. I'm planted. Bamag lang. Bomb has been planted. Smoke. Tag yun ah, tag yun. Marilin ko kaya ito sila. Long. Wala na. Pa. Takbo. Ay, gago. Sinulog ako ga. Terrorists win. Ayun ang sinasabihan kasi ako ginagawa ko. Ayan. Uy. Papi. Uy. Trash talk yun ah. Rush talk nito kampi mo, Lea, bro. Forward. Binabaran mo kasi ka. Nice. I'm throwing a flashbang. Oo nga, ginagalit pa si Leo bro. Flashbang. Throwing a flashbang. Grenade. I'm throwing fire. Sandok. Tag na yun. Ay,
ninade mo yung... Decoy. Isang long ah. Ay, Isang long, isang short. Bumaba. Throwing fire. Smoke. nice. One mid 2 and 2. Throwing a flashbang. One mid door, cam drop. Gedong kaya. Dong sa kanan. Sa mid. Last yung mid. Nasa ano siya, A site. Pwede ka mag... Sige, pautakan na lang yan. Mag-smoke ko sabi. Yan. I'm throwing smoke. Narinig yung... Narinig. bata. Hindi. Okay, 20 seconds. Wala. $18. $10. I'm planting the bomb. Nice! Well played. Sabi, parang dancer. Well played. Di na ako humihinga eh. Baka mamatay ka, gag. Today is our day to fight. Resist the Smoke ko oppression. yung mid. Siya lang in-score pala nila. Is the time. Sartada na naman to si Gara bukas sa malaman. Flashbang out. I'm throwing a flashbang. Dami sa laban. Flashbang. Mid. Short. May isa pang long. Utang. Oh, short tayo isa. Pwede lang. Isang LT. Pwede no. Short. Dalawa short. Dalawa yung short. Uy, tabi. Ang babantot. Saan yung level? Hindi, sa pool na yun eh. Ando na lang. Hindi, nasa paa. Hindi, never tumama doon sa gitna ng paa niya. Ang baba. Ganun din Rush me. kanina. Rush beater. SMG lang. Ah, wala sila. Para wala sila makuha ang AK. Tara, diretsuin natin. Flash. I'm throwing smoke. Huwag ka na tumalikod, man. I'm throwing flashbang. Window. Tara, pasok. Pesto lang. Pesto. Bomb has been planted. I'm throwing. Tunnel. I'm throwing a flashbang. Dalawang door, isang tunnel. Bakit ang pwesto ko? Sayang yun. Siya pa. Fake smoke ako dito sabi. Bahala na kayo dyan kung ano gusto nyo gawin. This is easy. We kill them and then we go home. Ka. Grenade. Short. Saan biya?
Yun. Meron ako. Teka, smoke ka short. May AK ako dyan. Diyan kayo. May May mid, may mid. Tago tayo saan? putang. Mid isa. Isang short, isang mid. Oof. Nakita mo yun? Hindi. Hindi tumaas. Nakayuko siya eh. Ayun. Pareho kaming nakayuko eh. Flashbang. Ayun din. Ano, isa pa iko? Isa pa echo. Saan tayo long? Sige, Pero na si isang Papi. iko. Oo, papitas na kay Papi ng op. Sige, sige. Okay. Dalawa. Bus kita pa. Short! Ulang pa naman. Tag na yung short. Same barrel. Meron sa short. Baka may maglong. Wait lang. Nakatingin ako, nakatingin. Short. Dalawa yata short. Bumalik yung short. Bumalik yung short. Sa kanan, sa kanan. Smoke nyo yung city mid. Ayun na yung short. Dalawa. Mid. Mid. Mid up. Ayun na. Cool. Nagtagal tayo doon. Wala na kasing smoke. Naubos na yung smoke. Eto na magkano. Hindi ko ako ng ano. Okay. O-flash akong long. Pag di na ilang ito. Okay, flash kita. Dalawa to ah. Throwing a flashbang. Throwing a flashbang. I'm throwing a flashbang. Kaya ba? Throwing a decoy. Grenade. Throwing fire. Mid. Sa panglong. Tara. Pwede tayo balik, pwede tayo balik. Car yata, car. Saan tayo? Check nyo yung car. Hindi, okay na. May smoke pa ka. Ayun, Wala na galing ako. na naman. Flash ko, teka. Short, medium, Short. medium. Meron dyan Okay, Nice. city mid. Isa na lang. I planted the bomb. Galing siyang B. City Hindi, mid. city. Short, ano lang yan? Baka no? mag-short yan. Naku, naglag pa si Dong. Talikod pa si Naglag. Shit. Diyan ka lang, diyan. Ayun na, short. Yeah. Diyan ka lang. Yan lang yan. Ang ina mo. Sisilip. Nice! Nagulat siya. That's what the way is. Pulbos na naman sigara.